پوری دلائل الخیرات شریف کا حافظ تھا. سبحان اللہ. پوری یاد کر رہی تھی اس میں دلائل الخیرات شریف. اور جب بھی وہ پتھر تراشنے کے لیے کام شروع کرتا تو کام بعد میں شروع کرتا. پہلے وہ پوری دلائل الخیرات کا ایک باب, دلائل الخیرات کے تقریباً 8 باب ہیں, پیر سے لے کر پیر تک 8 باب, تو وہ ایک باب پڑھ لیتا. اور بعض لوگوں کے نزدیک 7 ہی ہے, بہرحال وہ جو 7 اس لیے ہے کہ وہ 8ویں کو بھی ڈیوائیڈ کر کے اس میں شامل کر لیا گیا ہے. ہو سکے تو اس کو پڑھیے, 10 منٹ لگتے ہیں ایک باب پڑھنے میں, 10 منٹ مزہ آئے گا آپ کو. اور جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر کبھی 7 منٹ میں بھی پورا ہو جائے گا, کبھی 5 منٹ میں بھی پورا ہو جائے گا. پڑھیے اس کو دلائل الخیرات, کسی صاحب اجازت سے اجازت دے دیجیے اور پڑھیے اس کو. اور بلکہ درود شریف کی برکت یہ ہے, اگر کبھی کامل پیر نہ ملے تو جو کثرت سے درود پڑھتا ہے حضور ڈائریکٹ تو اس کی تربیت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. درود شریف کی برکت, درود شریف کو سمجھا جائے گا. اسی لیے نا میں نے بہت بڑا میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا کہ میں گلبرگہ شریف کئی مرتبہ آیا الحمدللہ, لیکن حجرہ درود کی کارکردگی سن کر 7 کروڑ بار درود شریف, 7 کروڑ بار درود شریف. اور ایک بات مشکات شریف کی حدیث ہے, جس کام کی بنیاد جو بندہ رکھتا ہے جب تک وہ کام موجود رہتا ہے بنیاد رکھنے والے کو اس کا صلہ ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. ہو سکے تو یہ بنیاد آپ بھی رکھ دو اپنے گھر میں کہ روزانہ سب گھر والے بیٹھ کر کے کم سے کم 1000 بار درود شریف پڑھیں. معمول بنا, نہیں روزانہ بیٹھتے, دوشنبہ کو بیٹھو, پیر کو بیٹھو, جمعرات کو بیٹھو, اور خود بھی انفرادی طور پہ پڑھتے ہو. 7 کروڑ درود کس کو دیں؟ اور یہ بڑی بڑی نعمت ہے. اس کی عادت تھی, وہ کام کے آغاز سے پہلے سنگ تراشی سے پہلے درود پڑھتا, درود پڑھتا. اور درود کی خصوصیت ہے جب درود پڑھو تو دل میں حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے. یہ بھی عشق رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ درود شریف. درود پڑھو گے تو عشق پیدا ہوگا, باوضو پڑھو گے تو اور برکت ہوگی. وہ غریب تھا, آج کل تو بہت آسان ہو گیا آنا جانا, اس دور میں بہت آسان نہیں, بہت مشکل تھی. آج سب جا رہے ہیں, لیکن ایک بات کہوں, حضور کے یہاں جاتے ہیں, زیادہ جا رہے ہیں, مگر جانے والوں کو اہمیت نہیں ہے. اس وقت تو لوگ نہیں جا سکتے تھے مگر ان کو بہت اہمیت تھی. یہ ہمیں شکوہ ہے آپ سے کہ مسجد نبوی شریف میں لوگ ویڈیو کالنگ کرتے ہیں گھر والوں کو, اور سنہری جالیوں کے پاس آتے ہیں, ایک ہاتھ میں چپل ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اور گھر والوں کو زیارت کراتے, دیکھو دیکھو سنہری جالیوں کی زیارت کرو, سلام پیش کرو. ظالم, تو حاضر ہو کر غیر حاضر ہے اور ان کی حاضری کرا رہے. تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے سنہری جالیوں کے پاس موبائل نکالنے کی, اس کی طرف پیٹ کر کے سیلفیاں لینے کی تمہاری ہمت, اس سے تو تم نہ جاتے تو اچھا ہوگا. اس لیے کہ مدینہ منورہ جانا فرض نہیں ہے, لیکن تعظیم رسالت فرض, بلکہ تمام فرض سے سب سے بڑا فرض ہے. فرض سے اعظم ہے حضور کی تعظیم. سبحان اللہ. ادب کا ہے اس زیر آسمان, از عرش نازک تر نفس گم کردم می آید جنید و بایزیدی جان. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی جیسے اور بایزید بستامی جیسے لوگ سانسوں کو روک کر جایا کرتے ہیں, صدیق اکبر جیسے لوگوں میں پتھر رکھ کے جایا کرتے تھے. اور آج تم پیٹ کرتے ہو گنبدیں, تم پیٹ کرتے ہو سنہری جالیوں کی طرف ہمت کیسے. یاد رکھنا, ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ سنہری جالیوں کے سامنے جا کر کتاب دیکھ کر بھی حضور کے سلام مت پڑھو. جتنا یاد ہے اتنا زبانی پڑھو, وہاں کتاب مت نکالو. کیوں؟ اگر میں تمہاری طرف متوجہ ہوں اور تم موبائل دیکھ رہے ہو تو بتاؤ یہ میرا ادب ہے کہ بے ادبی؟ حضور زندہ ہے, بے شک بے شک بے شک, جیسے زمین پر سے زندہ, اس سے زیادہ آج ان کی حیات ہے. سبحان اللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. حضور کا دیکھنا کا جس شان کا تھا اس سے زیادہ آسان ہے, سننا جس شان کا تھا اس سے زیادہ آسان ہے. میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے جھک جانے والے دیکھ رہے ہیں جس کی نگاہ سے خدا
खुदा की सांस न छुपी, उसकी निगाह से हमारे दिल को जज्बात, हमारी किताब भी निकाल। जितना अगर एक ही सेगा याद है सलात वस्सलाम अलैहि या रसूल, इतनी बोलो बस, बहुत ज्यादा मांगी। हाँ, जबान नहीं देखी जाती, वहाँ तो दिल देखी जाती है। हाँ तो दिल देखे जाते हैं, इसलिए वहाँ ये सब मकाम मत देख रहे हैं। हमने बड़े बड़े लोगों को दिखा नहीं सकते। कुछ लोग तो कहते हैं मैं जब हाजिरी दूंगा तो मेरे पीछे से वीडियो बना लेंगे। ये जगह मिली थी वीडियो बनाने की, लोग का अदब तो देखो अल्लाह अकबर। इसलिए जब वहाँ जाओ, मदीने शरीफ की सबसे बड़ी बात वहाँ का अदब है। ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, अपनी आवाज़ नहीं, चप्पल भी ऊपर से मत फेंको, नीचे रखो चप्पल, इत्मीनान से, चप्पल की आवाज़ भी नहीं आना चाहिए, छींक की आवाज़ भी दबाओ, आवाज़ नहीं आना चाहिए। किसी से झगड़ा मत करो, किसी से उलझो मत, क्योंकि हम उनकी निगाह है। बार बार आज तो बहुत जा रहे, हर महीने टूर वाले ले जाए, अल्लाह करे ये हर महीने की हो जाए, हर 10 दिन पे ले जाए, हर 15 दिन पे, हर 5 दिन पे ले जाए, हुजूर के यहाँ जाए, लोग पहुँच जाए। क्योंकि किसी भी इबादत का वो सिला नहीं है जो बारगाह रिसालत की हाजिरी का सिला। हर इबादत पर सवाब मिलता है, बारगाह रिसालत में हाजिरी दे तो मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअत, जो मेरे मज़ार पे आया उसकी मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। और फरमाया मेरे विसाल के बाद मेरे मज़ार पर आना ऐसे ही है जैसे मेरी हयात में मेरे पास आना। इसलिए हुजूर की बारगाह बार बार जाओ, पहुँच जाओ। और फिर एक बात बताऊँ, हुजूर की आदत ये है कि जब भी कोई हुजूर को दिखता है, मिलता है, तो उसके सलाम करने से पहले हुजूर उसको सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। शेख मुहक्किक लिखते हैं कि ये आदत तो आज भी है कि जब हम जाते हैं तो हम बाद में सलाम करते हैं, पहले हुजूर ही हमें सलाम करते हैं। अरे एक बार भी हमें सलाम कर दिया तो हमारी नस्लों का बेड़ा पार। इससे बड़ी बात क्या कि वो हमें सलाम करे। सुभान अल्लाह। इसलिए जाओ, जितनी जल्दी हो सके जाओ, मगर अदब के साथ जाओ। तो संग तलाश था, जब भी कोई काम करता तो पहले पत्थर तराशने से पहले दलाइल खैरात का एक बाप पढ़ता, उस बहुत बड़ा आशिक, रात को रोता रोता। और एक बात यही बताऊं, जब दुरूद पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू आ जाए, जब दुरूद पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू, समझ लेना या आपकी वहां हाजिरी हो गई या उनकी यहाँ आमद हो गई। जब दुरूद पढ़ते हुए आंख छलक पड़े, बगैर तकल्लुफ के, बगैर तकल्लुफ आंख में आंसू आए, समझना की तवज्जो हो गई, हाजिरी हो गई, मकबूल हो गया वो दुरूद। और ये भी याद रखें, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नबी अली खान अपनी तफसीर अल-नशरा में लिखते हैं कि उनके इश्क में रोना, इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं। उनके लिए रोना इससे बड़ी कोई इबादत, अल्लाह उन लोगों को जिनकी आंखों पर करम की नजर करता है, उनको रोना नसीब करता है उनके लिए। तो संग तलाश रोता था, रोता था, हाजिरी होना, हाजिरी चाहिए। हर एक दिन क्या देखा, रोते रोते आंख लगी, दिल की आंखें बेदार हो गई। जब दिल की आंखें बेदार हुई तो देखा कि तख्त है और अल्लाह के रसूल उस पर जलवा फरमा, सुभान अल्लाह, सरकार की जलवागरी है। आका फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते? हाय हाय, जिस पर करम करते हैं, खुद ही दावत देते हैं, खुद ही बुलाते हैं। कौन कहता है मालदार जाते हैं, कौन कहता है साहिब सरबत जाते, गलत है, मालदार नहीं जाते। हकीकत ये है वो जिसको बुलाते हैं वो जाया करता है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। उस गरीब को, संग तराश को, जिसके घर में खाना भी न था, फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते? वो कदम पकड़ के कहता है या रसूलुल्लाह, इंतजाम नहीं है, सरकार कोई इंतजाम नहीं है, सामो सामान नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास तो जहाज में बैठने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, तुम तैयारी करो और जल्दी मदीने मुनव्वरा आओ। और ये मेरा गुंबद देख रहे हो, इस गुंबद का पिंजरा टूट गया है, इसकी आकर के तुम तामीर करो। दुनिया में
बड़े बड़े लोग मौजूद थे, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हुनरमंद, लेकिन निगाह की तो किस पर? एक संग तलाश आशिक पर, एक दूध पड़ने वाले आशिक पर। और सरकार ने फरमाया इस किंगरे को आकर तुम तामीर करोगे। आका ने बुलाया है, जैसे ही ख्वाब से आँख खुली पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। और दिल मचल रहा था। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, सरकार ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। कभी अपनी गुर्बत को देखते परेशान हो जाते, कैसे जाऊं? फिर दिल कहता अरे नादान, आका ने बुलाया है, चल निकल तो सही। आओ देखा ना आओ देखा। झोला उठाया, उठा के कंधे पे डाला और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा वो आशिक, संग तलाश आशिक। जब बंदरगाह की तरफ गया तो एक अजीब मंजर था। जहाज में सारे लोग बैठ चुके थे जो मदीने मुनव्वरा के लिए आज़िम मदीने तैयबा थे। तो अल्लाहु अकबर, जो जाने वाले थे सब बैठ गए, लेकिन अल्लाह ना खुदा कोशिश कर रहा है, जहाज आगे ही नहीं बढ़ता, वो पानी वाला जहाज आगे नहीं बढ़ता। मल्ला को लोग कहते कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? वो कहता नहीं, सब मामला ओके है। लेकिन ये हालात कभी नहीं बनते। जब ये हालात बनते हैं ज़ायरीन के बैठने के बाद, तो कोई खास वाकया होता है तभी बनते हैं। फिर उसके बाद उसने नजर दौड़ाई तो देखा एक दीवाना कंधे पर झोला लटका कर मस्ताना चाल चलते हुए आ रहा है। उस मल्ला ने उसको देखा, चेहरे पे जो नूरानियत थी, आंखों में जो चमक थी, उसको देखकर मल्ला पहचान गया और पूछा कहाँ का इरादा है? कहा मदीने जाना है। कहा कोई इंतजाम का? कुछ नहीं, हुजूर ने बुलाया है, बस निकल पड़े हैं। कहा आओ जहाज में बैठ जाओ। और फिर मुफ्त में जहाज में बिठा लिया गया। आशिक जैसे ही जहाज में कदम रखता है, थोड़ी सी हरकत पर जहाज चलने मुझे लेने के लिए फला मुअल्लिम आएगा, मुझे लेने के लिए फला मुअल्लिम आएगा। इस दीवाने से भी पूछते तुम्हारा मुअल्लिम कौन है? कहा हमारा कोई मुअल्लिम नहीं, मुअल्लिम कायनात ने हमें बुलाया। हमें मौलवी में कायनात ने बुलाया। लोग कहते लो भाई अभी ये मुफ्त में बैठ तो गए हैं, लेकिन 12 लोग मुतासिर भी थे। फिर आखिर ये हुआ, जैसे जहाज चलता पे साहिल पे लगा, सबके मौलवी आए ले गए। लेकिन क्या देखा, मदीने का गवर्नर वहां पर खड़ा है और हर आने वाले से पूछता है तुम्हारा नाम फला है, तुम्हारा नाम फला है, तुम्हारा नाम फला है। सुभान अल्लाह। मौलवियों के साथ जब ये झोला लटका कर पीठ पर निकले, आपका नाम फला है? जी। आपको कैसे मालूम? कि मुझ करीब का नाम फला है, मैं संग तलाश हिंदुस्तान से आने वाला। कहा हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आका ख्वाब में आए थे और फरमाया था ओ मदीने के गवर्नर, अगर तू मेरी खिदमत करना चाहता है तो हिंदुस्तान से वो संग तलाश मेरा आशिक आ रहा है, जाओ उसकी खिदमत कर, गोया कि तूने मेरी खिदमत कर ली। जाओ उसको राजी कर, गोया तूने मुझे राजी कर लिया। मैं मदीने मुनव्वरा से आपको लेने आया, हुजूर के हुक्म पर। आंखों में आंसू आ गए। क्या इज्जत अफजाई करते हैं मेरे आका, दुरूद पढ़ने वालों को क्या मकाम मिलता है। बारह लेकर के गया और जैसे ही घर पहुंचे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कुछ नहीं, गुस्ल किए, कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद कहा पहले वो काम तो कर लूं जिसका मेरे आका ने हुक्म दिया है। और साथ सामान लिया और साथ सामान लेकर उस गवर्नर मदीना को तो पहले ही पता था, हुजूर ने बुलाया है, सारी बातें आका ने ख्वाब में बता दी थी। कमर में रस्सी बांधी और आशिक अल्लाह अकबर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करके गुंबद खजरा पे चढ़ गया। क्या मुकद्दर है, गुंबद खजरा सबकी आंखों पे चढ़ता है। आशिक को गुंबद खजरा पे चढ़ने का मकाम मिल गया। और उसके बाद वो किंगरा जो ख्वाब में टूटा हुआ हुजूर ने बताया था, वैसे ही टूटा के टूटा था। इसने किंगरा तामीर किया। किंगरा तामीर करने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे, जिसको आका ने खुद दावत दे के मदीने बुलाया है। जब ये नीचे उतरेगा इसकी खूब खिदमत करेंगे, आओ भगत करेंगे, इसको राजी करके हुजूर को खुश करेंगे। लेकिन जब किंगरा तामीर हो गया तो वो गुंबद खजरा से लपट गया। और लिपटने के बाद लोग आवाज देते रहे, काम हो गया नीचे तो आ जाओ, काम हो गया नीचे तो आ जाओ, काम हो गया नीचे तो आ जाओ। वो किसी की कहाँ सुनता है। दिल आखिर मदीने के गवर्नर ने एक खादिम को चढ़ाया, जाओ चढ़ के नीचे उतार लाओ। जब वो ऊपर चढ़ा तो क्या देखा, गुंबद खजरा पर उसकी गर्दन ढलक चुकी थी। कफसे उनसरी से परवाज़
میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ یہ عاشقوں کی موت اس شان سے ہوتی ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ اس کی غیبت، اس کی چگلی، ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کی بجائے درود پڑھو، جوان درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، ہو سکے تو اجرے درود میں آیا کرو، ٹائم نکال کے درود پڑھا کرو۔ میں نے بھی یہ نیت کی ہے کہ 15,000 کی لسٹ بنی 5 سالوں میں بھی اس میں اپنا نام لکھواؤں گا۔ 5 منٹ کے لیے ہی صحیح میں پروگرام کے بعد جا کر اجرے درود میں میں خود درود پڑھوں گا انشاءاللہ، تاکہ جن کے نام لکھے جا رہے ہیں، یہ تو بابا کے رجسٹر میں نام لکھے جا رہے ہیں، وہاں فرشتوں کا ایک رجسٹر ہے، اس میں بھی نام لکھے جا رہے ہیں، میرا بھی شمار اس میں ہو جائے، اللہ کرے ہم سب کا شمار ہو جائے۔ آئیے اجرے درود پہ اتنے سب لوگ تو نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھ پائیں، اجرا مختصر ہے، آئیے سب اپنی انگلیوں پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تاکہ اجرے درود میں بیٹھنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ کیسے پڑھیں گے درود؟ درود پڑھنا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ درود بہت برکت والا ہے، یہ سلسلہ قادریہ کا ایک خاص درود ہے، اس کو اس میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد